25 अगस्त को AI पर मबनी वर्कशॉप अल-खैर कंप्यूटर सेंटर पर इनेकाद। जमात इस्लामी अब्दुल मलिक शारिक अमीर मुकामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी अहमदपुरा निज़ामाबाद की जानिब से 25 अगस्त बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर तलबा असातिज़ा व ताजरीन के लिए एक अहम तरीन वर्कशॉप मस्जिद रहीम मालापल्ली में रखा जा रहा है, जिसमें मुस्तक़बिल को रोशनास करने की कोशिश की जा रही है। मस्नवी ज़हानत AI कई सनतों को तब्दील कर रही है और हमारे काम करने और जीने के तरीक़े में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही है। इस ज़मन में 25 अगस्त 2024 को दोपहर 2:30 बजे अल-खैर कंप्यूटर सेंटर पर मुनक़िद होगा। लिहाजा शहरान निज़ामाबाद इस सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर इन ख़यालात का इज़हार जमात इस्लामी अल-खैर कंप्यूटर सेंटर की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल मलिक शारिक अमीर मुकामी, अब्दुल रहीम माउन अमीर मुकामी, अनवर खान, वसीम इकबाल, फारूक, अब्दुल रहीम ने किया। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबर 7386636647 पर रब्ता करते हुए अपनी नशिस्त महफूज करें। मैं अब्दुल मलिक शारिक अमीर मुकामी जमात इस्लामी में अहमदपुरा आप तमाम सहाफ़ी हज़रात को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का खैर मक़दम करता हूँ। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मुनक़िद कर रहे हैं, ये अल-खैर कंप्यूटर सेंटर जो कि जमात इस्लामी में अहमदपुरा की जानिब से चलाया जा रहा है, यहाँ पर आइंदा आने वाली 25 अगस्त बरोज़ इतवार दोपहर 2:30 बजे एक अहम वर्कशॉप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनवान से रखा जा रहा है, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे मदद किया है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रही है। आज ऐसी मशीनें वजूद में आ चुकी हैं जो सोचती हैं, समझती हैं और अमली काम अंजाम देती हैं। इसी को आज के दौर में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के टूल्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे सामने अवेलेबल है। अगर तालिब इल्म, कारोबारी हज़रात, ताजिरीन और प्रोफेशनल हज़रात इन AI टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। इंशाअल्लाह ये जो टूल्स हम 2.5 घंटे के वर्कशॉप में इंशाअल्लाह सिखाएंगे, जिसमें जनाब अब्दुल अजीज फारूक साहब जो खतर से है, इंशाअल्लाह वो हमको ये टूल्स सिखाएंगे। तो जैसा कि आप सब हम जानते हैं, मुख्तलिफ हमारी फील्ड है, जैसे कि राइटिंग की फील्ड है जिसमें लोगों को ग्रामर के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर लेटर राइटिंग है, या मैसेज वगैरह बनानी है, या फिर कुछ ऐसे वगैरह लिखना है, तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स आजकल अवेलेबल हैं, जैसे कि ChatGPT है, मेटा AI है, ग्रामरली है और इसी किस्म के दीगर और AI टूल्स आजकल वजूद में आए हैं। अगर कोई मार्केटिंग के तहत अपने कारोबार को वीडियो की शक्ल में पेश करना चाहते हैं तो एक AI टूल आया हुआ है वीम, जिसके जरिए से बेहतरीन आप अपने वीडियोस बना सकते हैं। इसी तरह एक और टूल आया हुआ है पोस्टर्स बनाने के लिए, जिसे हम कैनवा के नाम से जानते हैं। इसी तरह फोटोज वगैरह को एडिट करने के लिए beautiful.ai करके एक टूल्स आया हुआ है। इसी तरह अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह अपना बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए AI टूल्स अवेलेबल है। इसी तरह अगर कोई शेड्यूलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, मेरे कस्टमर को कब कौन सी डेट में मुझे माल सप्लाई करना है, या फिर खुद अपनी ज़िंदगी के कैलेंडर को आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे मोशन है और इस किस्म के AI टूल्स जो है दुनिया में वजूद में आए हुए हैं और बड़े पैमाने पर वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम इस वर्कशॉप के जरिए से ये चाहते हैं कि तलबा और फिर प्रोफेशनल हज़रात और ताजिरीन को इसके जरिए से फ़ायदा पहुँचाए। इंशाअल्लाह कम से कम 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 टूल्स के मुताबिक इंशाअल्लाह मालूमात फराहम की जाएगी, जिसके जरिए से आप अपने कारोबार को, अपने कैरियर को और फिर अपनी जो तालिब इल्मी की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंशाअल्लाह ऊंचे मुकाम पे लेकर जा सकते हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं उन तमाम नाज़रीन को
خاص طور سے جو طلبا ہیں، چاہے آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پھر اسی طرح پروفیشنل حضرات ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ ٹیچر ہوں، لیکچرر ہوں، آپ کوئی اکاؤنٹنٹ ہوں، یا پھر کسی بھی قسم کے پیشے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، لائر ہو، یا پھر آپ جرنلسٹ ہوں، یا پھر آپ ڈی ٹی پی آپریٹر ہوں، ان تمام قسم کے جو اور بے شمار پروفیشنلس ہیں، ان کی جو ہے صلاحیتوں میں اضافے کا ایک رکشہ باز بنے گا۔ اسی طرح جو لوگ کاروبار ہے، وہ اپنے کاروبار کے چیزوں کو جو ہے تو اس میں ان اے آئی ٹولس کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ فری ورکشاپ ہم لوگ چلا رہے ہیں، محدود نشستیں ہیں، 50 کے آس پاس ہم نشستیں جو ہے اس کو محفوظ کر کے پروگرام کو رن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریے اور اپنی صلاحیت کو نکھاریے۔ دنیا خود ترقی کر رہی ہے، آپ لوگ بھی جو ہے ترقی کریے۔ رجسٹریشن کرنے کے لیے ذریعے ممتاز صاحب کا موبائل نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس موقع کے ایک دوسری بات کا بھی میں آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ الخیر کمپیوٹر سینٹر پچھلے 6 سے 7 مہینے سے مسجد رحیم کے اندر فری کمپیوٹر کلاسز چلا رہا ہے، جس میں پہلا ہمارا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن کا کورس کو چلا رہا ہے، جو ماہر دیگر انسٹیٹیوٹ میں 2000-3000 میں کرایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ صرف 500 روپے کے اندر 45 ڈیز سے 30 دن کے اندر کورس بنا کر کے اس کورس کو مکمل کرا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے علیحدہ بیچ ہے، لڑکوں کے لیے علیحدہ بیچ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا بیچ ہے 1 سپٹمبر سے انشاءاللہ وہ شروع ہونے والا ہے۔ میں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے نظام آباد کی تمام انہی عوام سے، بالخصوص طلباء اور طالبات سے، اور خاص طور سے مسجد رحیم کے آس پاس بسنے والی عوام کا، خاص طور سے بالا پلی، مجاہد نگر، ہاشمی کالونی، امان نگر، شانتی نگر، احمد پورہ کالونی، محمدیہ کالونی، یہاں کے رہنے والے احباب سے خواہش کرتا ہوں کہ اس ضروری موقع سے آپ استفادہ حاصل کریں۔ ایک تو ورکشاپ ہے، ورکشاپ کے اندر آپ لوگ شامل ہوں، ایک ہی دن کا ورکشاپ ہے 2.5 گھنٹے کا، اس کے اندر آپ رجسٹریشن کروائیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سپٹمبر سے ہمارا جو کورس شروع ہونے والا ہے اس کے اندر بھی آپ اپنا نام اندراج کرائیے۔ انشاءاللہ بڑے ہی اچھے انتظامات کے ساتھ ہم لوگ کمپیوٹر کورس اور ورکشاپ دونوں چلائیں گے۔ آج کی اس پریس میٹ میں شریک ہونے والے تمام صحافیوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے پیغام کو عام کرنے میں اور عوام خان کو فائدہ۔ ورکشاپ کے لیے جو فری رجسٹریشن ہے، اس کے لیے آپ تمام مجھے ممتاز علی صاحب سے ان کے موبائل نمبر 7386636647، میں نمبر دوبارہ دوہرا رہا ہوں 7386636647 پر بعض نماز اثر کا ایسا کے درمیان میں کال کر کے رجسٹریشن کروا دیں۔